Hi guys, today's video is get ready with me for shooting. సో రెడీ అయిపోదామా? షూటింగ్ కోసం నేను హాఫ్ శారీ కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఫోక్ సాంగ్ కదా, సో మనం హాఫ్ శారీ కట్టేసుకుందాము. అండ్ ఇప్పుడు లెహంగా వేసుకుందాం. അറിയില്ലേ അരഞ്ഞാണം മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മോഹങ്ങൾ അടപൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ നീ ഒരുത്തി തോട്ടത്തിൽ മുന്നെ കൊണ്ട് ചങ്കത് പിടക്കണ നോക്കല്ലേ നീ ഒരുത്തി പേട്ടി കട്ടക്കടിച്ചോട്ടി അടുത്ത് ദിവാട്ടി വിതകൾ പാട്ടി അരക്കത്തിന്റെ മുടിയില്ല സുഗന്ധത്തിൽ രാമത്തൻ തേട്ടി റമ്പുകളിലെ ചുറ്റുചൊറയൊഴുകുന്നു പരമാനന്ദര സുഖമതു തേടുന്നു മോഹങ്ങൾ കവിതകളാകുന്നു ഉള്ളൊന്നു അറിയാനിട നെഞ്ചു പിടയ്ക്കും സച്ചി തൂ मैं झूठा मुड़की करना तेरे नाल ही मैं बैठा मुड़की करना मेरी आंखों में देखो तो प्लीज समझ जाना अब से ना निकला जो की सुनना సో గాయస్, దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ లుక్ అన్నమాట. సో నాకు మీకు కానీ నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. నా ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ వరకు వీడియో అయిపోయింది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. ఇన్స్టాలో చూసినట్టయితే ఫాలో కొట్టేయండి. యూట్యూబ్లో చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో బాయ్ గాయస్, మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఇలాంటి